آپ کے ہر ایک سوال کا جواب آج اس سیکشن میں مل جائے گا. میں آپ لوگوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک الگ ہی مسکراہٹ ہوگی. زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں یہ سیکشن شروع کرنا چاہتا ہوں. لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے 2 ریکویسٹ ہے. پہلی ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ اپنا فون سائلنٹ رکھیں تاکہ آپ کے بغل میں بیٹھا بندہ آپ کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. اور میری دوسری ریکویسٹ, یہ خاص ریکویسٹ ہے میری دوسری, کہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال ہوں گے وہ آپ سیکشن کے دوران نہ دہرائیں, وہ آپ سیکشن کے لاسٹ میں سوال کریں گے, کیونکہ سیکشن کے لاسٹ میں Q&A کا سیکشن ہوگا, سوال جواب ہوں گے, اس میں آپ اپنے سوال آگے رکھ سکتے ہیں. تو اس پریزنٹیشن کو شروع کرنے کے لیے میں ایک ایسی ڈائنامک پرسنالٹی کو انوائٹ کرنے جا رہا ہوں. شاید جتنی میری عمر ہے اس سے بھی کئی زیادہ ان کا سروس انڈسٹری میں ایکسپیرینس رہا ہے. وہ جب بھی بولتے ہیں لوگوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے. تو ان کو انوائٹ کرنے کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان کا استقبال زوردار تعلق کے ساتھ کریں. سو پلیز ویلکم مسٹر شیخ زاہد. السلام علیکم. گلی چھُ یہ سائڈ یور بڑا ایکسائٹڈ, پٔتۍ کِنۍ چھِ لُکھ شٔنگِتھ مےٚ باسان, پٔتمٮ۪ن لُکن چھُ گوٚمُت وٕنٮ۪نٛدُر. ہاں, السلام علیکم. بہت بڑھیا. میں چھُ ناو شیخ زاہد اور اپنا انٹروڈکشن جو ہے آنے والے سیشن میں دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ. آج چھو تۄہہِ دعوت آمٕژ یور دِنہٕ. مےٚ چھِ پاے ہر کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس ذہنس منٛز چھُ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ سوال, اگرے دعوت آیہِ دِنہٕ تہٕ دٔلیٖل چھےٚ کیٛاہ. یہِ چھِ اَسہِ پاے یہِ ہسا چھُ بجلی بِلہِ ہُنٛد مسلہٕ. آز کرناوو بہٕ تُہۍ کینٛہن حقیٖقتن سۭتۍ روٗبرو, کینٛہن یِمن چیٖزن سۭتۍ یِم نہٕ تۄہہِ وٕنہِ پانہٕ تہِ چھِ پاے کینٛہہ, یۄس تۄہہِ خٲطرٕ زانُن واریاہ ضروٗری چھُ. مگر بہٕ چھُس وعدٕ کران انشاءاللہ ییٚمہِ وِزِ تُہۍ یورٕ نیٖرِو خوشی خوشی نیٖرِو تُہۍ. تۄہہِ یۄس یہِ پریشٲنی وغیرہ چھِ وٕنکٮ۪ن کہِ وقتہٕ اگرے اکھ اِنسان رۄپیس 1,000 رۄپیس 2,000 رۄپیس 3,000 رٮ۪تس بچٲیِتھ ہیٚکہِ سُہ گوٚو واریاہ کینٛہہ. کیٛازِ کہِ وٕنکٮ۪نس یُس مارکیٹ, وٕنکٮ۪نس یُس مظہری جلال یتھ أسۍ کٲشِرۍ پٲٹھۍ وَنو, یُس وٕنکٮ۪نس چھُ, وٕنکٮ۪نس پیٚکہِ اگر اِنسان کینٛہہ جمع کرِ سُہ چھُ واریاہ کینٛہہ. لگ بگ گٔے مےٚ 15 ؤری سٔروِس انڈسٹری منٛز. کوٗتاہ ٹایم؟ 15 ؤری. 15 ؤری گٔے مےٚ ڈِفرنٹ وینچرن منٛز مُدر خدمت کران. میون مانُن چھُ یہِ زِ اگرے یتھ دُنیاہس منٛز اکھ اِنسان بیٚیِس اِنسانس بکار یی, اکھ اِنسان بیٚیِس اِنسانس پٮ۪ٹھ رفاقت کرِ, تٔمِس چھُ یتھ دُنیاہس منٛز تہِ فٲیدٕ تہِ بیٚیہِ. وجہ چھُ یی زِ 15 ؤری گٔے مےٚ پبلک سیکٹرس منٛز مُدر خدمت کران. گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ چاہتی ہے اگر ہمارا بل 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 آ رہا ہے, یہ بھی نہ آئے. گورنمنٹ چاہتی ہے ہمیں بجلی فری ملے. یہ خالی کشمیر کے لیے گورنمنٹ نہیں سوچ رہی ہے, یہ پورے انڈیا, پورے کنٹری کے لیے گورنمنٹ سوچ رہی ہے. یہ گورنمنٹ سوچان پورے انڈیا خاطر. اتھ خاطر نیو یمو کینٛہہ انیشیٹو. اکھ کتھ تھٲیزیو یاد, بیٚیہِ کرٕ بہٕ رِپیٖٹ, مےٚ ووٚن وقتس سۭتۍ سۭتۍ چھُ اکھ أکِس انسانس آسان پکُن. اکھ وقت اکھ اوس آسان مستِلن ٲس آسان لٲن, آز چھُنہٕ مستِلٕے کُنہِ. Am I right? وٕنکٮ۪نس چھُ وقت پیٹرول پمپن پٮ۪ٹھ چھِ آسان لٲن, اوترٕکٮ۪ن دۄہن ٲس لٲن, وقت چھِ بنٛد, تیٖلٕے نہ چھُنہٕ. مگر تۄہہِ بِلیٖو گژھِ یا نہٕ گژھِ, بہٕ کرو تۄہہِ بیٚیِس حقیٖقتس سۭتۍ روٗبرو. 2 ؤری گٔژھِتھ یا زیادٕ سے زیادٕ 3 ؤری گٔژھِتھ پکہِ گٲڑۍ آبس پٮ۪ٹھ. ہائیڈروجن انجن بن گیا, پانی پہ گاڑی چلے گی. کس پہ؟ اگر نہ کانٛہہ انسان اتھ سۭتۍ متفق چھُ, اس کو سائنس پہ پھر ٹیکنالوجی پہ بھروسہ. یہ ٹیکنالوجی, یہ سائنس تہِ چھُ درٛامُت سانہِ قرآن شریف منٛزے, اس کو ٹیکنالوجی پہ بھروسہ نہیں. یہ چیز آپ کو ایکسپٹ کرنی ہے. اب دیکھیں ہے کیا, جو ہمارے پاس بجلی آ رہی ہے, یۄس اَسہِ نِش بجلی چھِ گورنمنٹ دِوان, اتھ چھُ اکھ طریقہٕ اکھ بجلی بناونُک. صحیح چھا؟ بجلی بناونُک چھُ اکھ طریقہٕ. گورنمنٹن کیٛاہ ووٚن؟ گورنمنٹن ووٚن أزکہِ پٮ۪ٹھٕ چھُو نہٕ تۄہہِ مےٚ بجلی ہٮ۪نٕچ ضروٗرت, البتہ ہٮ۪مو بہٕ تۄہہِ بجلی. بیٚیہِ کرٕ بہٕ رِپیٖٹ یہِ کتھ, گورنمنٹن ووٚن آز تانۍ ہسا ٲسِو تُہۍ مےٚ ہٮ۪وان بجلی, بہٕ اوسو تۄہہِ رٮ۪تٕکۍ دۄہ بِل سوزان, مگر
گژھن تۄہہِ بجلی مہنٕچ ضرورت کینٛہہ بجلی ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ جنریٹ کٔرِتھ بجلی ہیٚکِو تُہۍ پانس خرچٲیِتھ تہٕ بیٚیہِ ہیٚکِو تُہۍ بجلی مےٚ دِتھ اوٚتانۍ ہسا ٲسِو تُہۍ پونٛسہٕ دِوان مےٚ بہٕ اوسُس بجلی دِوان تۄہہِ مگر وۄنۍ دِمہٕ بہٕ تۄہہِ پونٛسہٕ تُہۍ دِیِو مےٚ بجلی وۄنۍ دِمہٕ بہٕ پونٛسہٕ تۄہہِ تُہۍ دِیِو مےٚ بجلی وۄنۍ سوٗنٛچِو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ مُمکِن اب مسئلہ یہ ہے یہ بجلی جو ہے ہم کیسے یہ جنریٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں اس کے لیے اچھا گورنمنٹ بنان تو کہیں سا بجلی پانہ جنریٹ کیا کہیں پانہ جنریٹ اچھا گورنمنٹ اس ونا اتھا لگی پونس واریا بہت چھنا اتھا لگی پونس واریا اگر اس پلانٹ پانون چھو کران انسٹال سولر پلانٹ چھو کران انسٹال بیکاز سولر چھو اک طریقہ یہ سے بجلی جنریٹ گئے گوڑنک سوال چھو گورنمنٹ اس کران اتھا لگی پونس استا چھو یوتا پونس کین تیلے بروز بجلی بدے اصل کوئی دیم سوال چھو تمس کران ات خطرس ٹاپ ضرورت اگر نہ پگہ ٹاپ اس اس کے جنریٹ ٹھیک ہے یم چھس کینٛہہ سوال گورنمنٹس کران گورنمنٹ کیا چھو جواب دِوان بہٕ دپو بہٕ دِمہٕ ییٚتٮ۪تھ مثال تِمن ہٕنٛز یِمن بِل چھِ واتان لگ بگ 1200-1300 رۄپیہِ تانۍ 1300 بۄن بۄن تمہِ ہیوٚر یِمن بِل آسہِ یِوان تِمن خٲطرٕ ہیٚکہٕ بہٕ پوٚتُس الگ مثال دِتھ فِلحال کرو أسۍ یہ سلیب کور ٹھیک چھا مےٚ ووٚن نا یوٚتانۍ تُہۍ کتھ کٔرِو مےٚ چھُ باسان بہٕ چھُس بیٚیہِ ییٚتٮ۪تھ کتھ زبر باسہِ ییٚتٮ۪تھ فٲیدٕ چھُ تتٮ۪تھ گژھِ تھوڑا ژرکُپ کینٛہہ تمہِ سۭتۍ گوٚژھ بہٕ تہِ ہُشار ٹھیک چھا ییٚلہِ باسہِ باسہِ نہٕ کینٛہہ اس 1200-1300 روپے تک جس بندے کا بھی بل آ رہا ہے اس کے لیے میں فی الحال بولنے جا رہا ہوں گورنمنٹ چھُ ونان تُہۍ کٔرِو سا سولر اکھ پلانٹ یُس یہِ سولر چھُ تاپھ آسہِ روٗد آسہِ اوٚبُر آسہِ کیُتھ تہِ موسم آسہِ گرم آسہِ سردی آسہِ تۄہہِ ہسا گژھِ بجلی جنریٹ کیلکولیشن بجلی ٲس یِوان زن میننہٕ چھِ یِوان یہِ چھِ یِوان میننہٕ یوٗنٹن منٛز کۭژاہ کتھ منٛز یِتھ کٔنۍ توٚمُل چھُ یِوان کِلوَن منٛز میننہٕ بجلی چھِ یِوان میننہٕ یوٗنٹن منٛز سپوز یُس ییٚمِس یہِ 1200-1300 رۄپین تام بِل چھِ یِوان أمِس چھُ پیٚوان 3 کلوٗ واٹ سولر لاگُن کٔژ کلوٗ واٹ 3 کلوٗ واٹ میں کیا بتا رہا تھا 3 کلوٗ واٹ سولر یُس انسٹال چھُ یہِ کران أمِس رۄپیس 1200-1300 رۄپین تام بِل چھِ یِوان أسۍ چھِ گورمنٹس ونان چلو أسۍ کرو انسٹال اَسہِ کۭتِس میلہِ یہِ سولر یہ پلانٹ کۭتِس میلہِ اَسہِ گورمنٹ چھُ اورٕ ونان یہِ ہسا چھُ مارکیٹس منٛز 1,59,000 رۄپیہِ کوٗتاہ انسان چھُ سونٛچان یوٗت پونٛسہٕ کتہِ انہٕ 1,59,000 تمہِ کھۄتہٕ چھُ مےٚ بہتر بہٕ چھُس رۄپیس 1,000 رۄپیس 1200 بِل بران ؤرۍ گورمنٹ چھُس اتٮ۪تھ ونان ژٕ مےٚ ٹینشن ژےٚ ووٚنُے مےٚ بہٕ کرے ژےٚ مدد بہٕ کرے گورمنٹ چھُ أمِس ونان ییٚمہِ ژٕ پلانٹ کٔرٕکھ سولر گۄڈنِکی رٮ۪تھ ژےٚ چھُے نہٕ لاسٹس پیارُن کینٛہہ گۄڈنِکی رٮ۪تہٕ دِمے ژےٚ بہٕ چٲنِس اکاونٹس منٛز واتہِ 94,800 رۄپیہِ سبسڈی کوٗتاہ آپ لوگوں نے اس بات کے لیے کلیپس کیا میں چاہتا ہوں اس بندے کے لیے کلیپس کرو کیونکہ اس نے شروعات کی کلیپس کی بہت بڑھیا کنسنٹریٹ کرو لیکن کس بہٕ کتھ چھُس ونان بہٕ چھُس بیٚیہِ دۄہراوان تۄہہِ گژھِ فٲیدٕ یُن 1,000 2,000 3,000 4,000 رۄپیہِ گژھن رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تھ بچہِ اسی لیے کٔرِو کنسنٹریٹ تہِ پٮ۪ٹھ گورمنٹن ووٚن 1,59,000 رۄپیہِ اگر یہِ سولر چھُ تُہۍ مہٕ ہیٚیِو ٹینشن کینٛہہ گۄڈنِکی رٮ۪تہٕ ترٛاوٕ بہٕ تُہنٛدِس اکاونٹس منٛز کوٗتاہ 94,800 رۄپیہِ یعنی ات رقمس أسۍ یہِ چھُ والان 1,59,000 ہیٚکہِ 94,800 چھِ والان اتہِ کوٗتاہ چھُ روزان اتہِ چھُ روزان وۄنۍ بہٕ وَنہٕ یورے کینٛہہ چھُنہٕ پرواے اتہِ چھُ روزان لگ بگ 65,000 رۄپیہِ کوٗتاہ پیچھے جایہِ 65,000 رۄپیہِ گورمنٹ چھُ ونان 1,59,000 رۄپیہِ ہسا ہیوٚتوٕ تۄہہِ سولر ٹھیٖک 94,800 رۄپیہِ دِمہٕ بہٕ گۄڈنِکی رٮ۪تہٕ سبسڈی کوٗتاہ 94,000 تتہِ کوٗتاہ چھُ بچان 65,000 رۄپیہِ انسان چھُ سونٛچان یِم 65,000 رۄپیہِ تہِ چھُ واریاہ رقم وٕنکٮ۪ن کہِ وقتہٕ یہِ کتہِ انہٕ بہٕ چھُنا انسان چھُ سونٛچان ہے وٕنکٮ۪ن کہِ وقتہٕ یِم 65,000 چھُ بلاے ببر یہِ 1,000 1200 بِلٕے 65,000 کتہِ انہٕ اتٮ۪تھ چھُ گورمنٹ أمِس ونان بیٚیہِ ژٕ مہٕ ہےٚ ٹینشن کینٛہہ گورمنٹ چھُ أمِس ونان بہٕ کرناوے ژےٚ فاینانس کیٛاہ کرناوے انسان چھُ سونٛچان ہے وۄنۍ چھُ مےٚ بینکن پٮ۪ٹھ گژھُن اتہِ وننم یوٗتاہ چھُ سوٗد بینکُک لون چھُنہٕ زانٛہہ وسان نکھٕ بہٕ چھُس صحیح ونان کِنہٕ غلط
خالی کینٛہہ نفر یِمن میانہِ کتھ صحیح چھِ باسان پٔتمٮ۪ن چھُ باسان اَسہِ غلطی وَنان بہٕ چھُس دپان بینٛکُک پونٛسہٕ چھُنہٕ نقل وسان سہل کِہیٖنۍ بہٕ چھُس صحیح وَنان کِنہٕ غلط صحیح بینک میں اگر ہم 3 لاکھ روپے نکالتے ہیں ہمیں 1 1.5 لاکھ سود کہاں سے چڑھتا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے بہٕ چھُس نہٕ تِمن بلیم دِوان بِچارن کینٛہہ تِمو چھُ آسان گۄڈے ووٚنمُت مگر انسان چھُ آسان مجبوٗر خانٛدر کُندر کاربار خٲطرٕ بینکس گژھان تہٕ ترٛا فِکر مگر ییٚتٮ۪تھ چھُ انسان أمِس گورمینٹس ونان بہٕ نہ گژھے نہٕ بینکس یِتھ کٔنۍ کینٛہہ نہ چھُ نہٕ سہل سہل باسان گورمینٹ چھُ جواب دِوان دپان چھُس ییٖتیٛاہ تہِ بینک پوٗرٕ ہسٹری منٛز انڈیا میں آئے ییٖتیٛاہ تہِ بینک چاہے جموں کشمیر بینک چاہے SBI چاہے PNB چاہے HDFC ییٖتیٛاہ تہِ بینک آز تام ہندوستانس منٛز آئے یعنی أسۍ گٲڑۍ ژانان یِم چھِ وَنان اَتھ ہسا چھُ 10% انٹرسٹ 10% انٹرسٹ 13% انٹرسٹ اَسہِ چھُ مکان آسان بناوُن 10% ہسا چھُ انٹرسٹ ہر کُنہِ چیٖزس چھُ انٹرسٹ مگر گورمینٹ کیٛاہ چھُ ییٚتٮ۪تھ وَنان گورمینٹ چھُ وَنان یوٗتاہ کم انٹرسٹ آسہِ نہٕ کم از کم آز تام ہسٹری منٛز کسی نے نہیں لیا انٹرسٹ جو آپ سنیں گے اگر بینک کا ملازم تہِ چھُ نا لون کڑان تٔمِس تمہِ کھۄتہٕ تہِ کم انٹرسٹ چھُ تھوٚمُت تِمو 6% کتنا ریڈیوسنگ فلیٹ نہٕ کینٛہہ ریڈیوسنگ 6% أسۍ چھِ پرژھان گورمینٹس ٹھیٖک مگر ییٚمہِ وِزِ أسۍ لون چھِ کڑان اَسہِ ہسا چھُ بینک ونان تُہۍ سا 20% 25% 30% ڈاؤن پیمنٹ ادھر گورنمنٹ جواب دیتی ہے کوئی 25% 30% ڈاؤن پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے خالی 5% آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی تم چھ گژھان 8,000 رۄپیہِ کوٗتاہ یہِ کۭتِس اوس سولر کۭتِس اوس سب لوگ بتاو سولر کۭتِس اوس 5,58,000 سبسڈی کوٗتاہ آیہِ 16,800 اس کے بعد 8,000 65,000 بچتے ہیں اسے ڈاؤن پیمنٹ بینک سے کوتا 8,000 تک چھُ روزان 57,000 رۄپیہِ کوٗتاہ شاید ہاں 57,000 نہیں رہتے ہیں یِم 57,000 أسۍ چھِ وَنان بینک یتھ گورمینٹس أسۍ اگرے بینکس پٮ۪ٹھ گژھو تِم وَنن گارنٹر دیو سا صحیح ہے کہ غلط جب بھی لون نکالنا ہوتا ہے بینک کیا بولتا ہے ادھر آپ کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہر ایک بینک کو آپ گارنٹر نہیں لے سکتے کوئی غریب سے غریب ہے کوئی امیر سے امیر ہے اس کو کوئی گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں آپ کو گارنٹی کے بغیر ملے گا اور آپ کو گارنٹی چھوڑو خود بینک جانا ہی نہیں ہے وہ سارا کچھ آپ کو ادھر سے ہیلپ کیا جائے گا میں ادھر ہوں جو آپ کی ہیلپ کروں گا میں دیکھتا ہوں آپ کا آسن کلاس ان پت چھ ونان أسۍ یِمن یِم 57,000 رۄپیہِ اَسہِ بچان چھِ أسۍ کِتھا کٔنۍ والو نہ اَسے بجلی بل تہِ چھِ بَرٕنۍ گورمینٹ چھُ وَنان نہ بجلی بل چھنہٕ بَرٕنۍ تۄہہِ روزیو رٮ۪تس قٕسط 833 رۄپیہِ پٮ۪ٹھ 850 اِن بِٹویٖن کوٗتاہ رٮ۪تس یہِ بوے چھُ مےٚ یہِ اوس بجلی بل بَران رۄپیس 500 کیٛاہ اوس بَران یہِ ٲس أمِس موٚمرِ بَرٕنۍ پگاہ کھسہِ ہا بجلی یوٗنٹس أمِس تہِ کھسہِ ہا بِل بہٕ چھُس صحیح وَنان کِنہٕ غلط مگر ییٚتٮ۪تھ کوٗتاہ چھُ أمِس والُن نکھٕ 8,50,000 ٹوٹل گژھان 57,000 رۄپیہِ وۄنۍ چھِ واریاہ وَنان ہے اگر أسۍ 7 ؤرین یہِ نکھٕ چھُ والُن اَتھ کوٗتاہ سوٗد کھسان 7 ؤرین کوٗتاہ سوٗد چھُ کھسان اَتھ چھِ 7 ؤرین 13,000 رۄپیہِ سوٗد کھسان ؤریس نہٕ کینٛہہ 7 ؤرین 13,000 رۄپیہِ ٹوٹل اتھ دوران اگرے کانٛہہ نفر تیُتھ تہِ چھُ ییٚمِس 8,500 چھُ کُس سُہ بَرِ 900 سُہ بَرِ 1,000 کُنہِ وِزِ کر خۄداین چاہتٕے رۄپیس 2,000 کوٗشِش کر جلدی نکھٕ والنٕچ مےٚ نہٕ باسان یِم 13,000 تہِ کھسان رۄپیس 7,000 کھسان 7 ؤرین ٹوٹل انٹرسٹ اب ادھر تک مجھے ایک بات بتاؤ اب یہ سولر ہے ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کہ تاپ آسُن تاپہٕ ورٲے نہ چھُنہٕ چارج گژھان یہِ گورمینٹ چھُ اورٕ وَنان سولر یِم زن چھِ سولرس چھِ 3 قٕسم کٔژ قٕسم گۄڈنیُک چھُ تتھ چھِ وَنان آف گریڈ سولر 20 ؤری 30 ؤری 15 ؤری برونٛٹھ ٲسۍ سولر لاگان 10 ؤری برونٛٹھ سُہ اوس کران بیٹری چارج کیٛاہ اوس کران تتھ چھِ وَنان آف گریڈ سولر مگر یہِ چھُنہٕ آف گریڈ سولر کینٛہہ اتھ چھِ وَنان آن گریڈ سولر کیٛاہ چھِ وَنان آن گریڈ سولر آن گریڈ سولرُک مطلب کیٛاہ گوٚو وۄنۍ تارو بہٕ تۄہہِ فِکرِ تۄہہِ دوٚپوٕ 3 کِلوٗ واٹ سولر کٔژ کِلوٗ واٹ 3 کِلوٗ واٹ سولر ییٚلہِ تۄہہِ اِنسٹال کوٚروٕ یِم چھِ 6 پینل لگان چھتس پٮ۪ٹھ کتھ پٮ۪ٹھ چھِ لگان چھتس پٮ۪ٹھ پر کِلوٗ گژھِ تۄہہِ گورمینٹ چھُ وَنان 4 to 5 یوٗنٹ دۄہ جنریٹ کٔژ یوٗنٹ 4 to 5 أسۍ تھاوو 5 یوٗنٹ 3 کِلوٗ کوٗتاہ گژھِ
15 यूनिट अस कत यूनिट कर जनरेट 15 यूनिट करे जनरेट 10 गए आज दोस खर्च कस गए अस अगर गीजर छ ना लागान अकिस घंटस गीजर छ गसान 2 पावर यूनिट कस गो अस कर 10 यूनिट दोस खर्च बचे कत्या अस छ वनान गवर्नमेंटस यम 5 यूनिट बचे अत क्या करो गवर्नमेंट छ वनान यम 5 यूनिट मेनिस ग्रिडस मस में समझ में नहीं का गवर्नमेंट छ वनान 10 किलो 15 किलोवाट असा करो तो 15 यूनिट कर जनरेट खर्च क्या गई 5 यूनिट ऐसे बचे इन गसन जाय के यम रोजन गवर्नमेंटस निश मौजूद ये खसवे ऐप पर बरोबर क्या कैसे ऐप पर बिजली बिल पे तो बरोबर तो कुछ बिजली कर वो जनरेट खर्च कुछ गई तो गवर्नमेंटस निश कुछ गई मैं गई मैं आज 5 यूनिट बचे में इसमें गवर्नमेंटस निश पगा बचे में 4 यूनिट कस गई 9 इतना गई में 2 यूनिट रेट पता नहीं में बिल पर गवर्नमेंटस निश कुछ यूनिट छिन ये अति जमा इस वांदु आसान कशीर मस ग्रूट सही है ना चिले कलाम दो तो बारह सुन दो आपसे फर्क वंदस ब्लावन ते करा इस्तेमाल वंदस अगर इस आग उछलाओ तब लगान टाइम वंदस अगर इस बच्चों नो चाय बनाओ तब लगान टाइम आग आसान ठंड बान आसान ठंड पावर छन और किसा वोल्टेज आसान गो दैट मींस ये बिस नफरस रुपीस 1500 बिजली का रेचार्ज की वंदस से तो सही है ना तो इधर क्या है ये गवर्नमेंट जितनी भी बिजली मेरे पास रही ये सारी बिजली तो मैं जमा गई तो मैं वंदस दिमो तो सब वापस क्या दिमो अक्तर मार्च स्थान जो सब बिजली सर खर्च कर क्या इसके अक्तर मार्च लगे सब बिजली वॉश सर गवर्नमेंट का सब खत्म वो वंदस मन से कुछ बिजली आराम से खत्म अम पक्ष में काम बोय वनान ये जाय सब तो सुनो ठीक मगर अस खुदा सवाल वाया बुलस गारस मस अस गीजर चोमर लगित अस एसी लगित अस फलाना चीज लगित अगर पहमस का ये बिल जो सटस 10,000 की बिल छी यमान तमिस खतर छ तनी हिसाब से सोलर आसान लागू 4 किलोवाट टेक लगित 5 किलोवाट टेक लगित 8 किलोवाट 10 किलोवाट तक गवर्नमेंट ने सब्सिडी 10 किलोवाट लगित तमिस यमिस लगभग रुपये 7,000 8,000 रेतस बिल छी यमान ठीक है अभी तक किसी का कोई सवाल फिलहाल अभी तक मुझे पंचायत फिलहाल का इसका सवाल खड़ा देशो तो आराम से मुझे तक तकलीफ हां 5 किलोवाट में पुता बोल जाते मुझे माना 3 किलोवाट का सब बोलो छ मगर हम 5 किलोवाट मैं लगन जमीन है माना का जिंचल माना माने ये मैं अच्छा सा बोझ लेकिन जो अच्छा बोझ नहीं इसे मेरा 5 किलोमीटर मुताबिक वही में हुआ ना चले ठीक पर किलोवाट का यूनिट का जनरेट 5 पर किलोवाट का यूनिट का 5 यूनिट 5 किलोवाट का यूनिट का 5 यूनिट गो बिजली कैसे ऐसे ज्यादा बचत मतलब ये ज्यादा बिल ये रुपये 2,200 बिल छ यहां बचो तमिस मोकले बिजली परेशानी ये तक मगर 5 किलो अत रेटस खसान ओतान ओस असे 1,59,000 रुपये कूता 1,59,000 मगर 5 किलोवाट जो जन गसान ये गसान 2,58,000 रुपये कूता 2,58,000 सब्सिडी इज सेम 3 किलोवाट पे 10 किलोवाट तान गवर्नमेंट तम सब्सिडी 94,800 रुपये सेम मगर आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपके हर एक सवाल का जवाब दे डोंट वरी फॉर दैट ओके आई नो तुमने जज्बातन पर कदर करान बदिम हर कोई वास्तव में उत्कल इंशाल्लाह 5 किलोवाट में क्या छ गसान 5 किलोवाट में तो ये डाउन पेमेंट गसान 8,000 ने क्या 15,000 रुपये कूता सो लोन से ना हुआ तब मुझे तो रेतो किस्त रोजान 2,200 रुपये यूज काउंसिल लिक्विडेट गैस वैसे मेन सजेशन 5 किलोवाट बेहतर तमिस खतर एमिस गीजर 2-3 इंडक्शन कुकर फ्रिज वॉशिंग मशीन आब मोटर तमिस खतर आम इंसान कूटा सोलर लागन बुझ बकर पे रिपीट अगर गीजर बुझ मेन कत मेन कत बुझ तो समझो तक अगर गीजर या इंडक्शन कुकर लाइट फ्रिज वॉशिंग वगैरह मशीन वगैरह
اس کے لیے 3 کلو سے لے کے 5 کلو تک سفیشینٹ ہے. اگر وہ 3 کلو واٹ چلانا رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 200 رۄپیہِ 300 یی تٔمِس رٮ۪تس بِل. گورمنٹ چھُ وَنان 4 یوٗنِٹ پٮ۪ٹھ 5 یوٗنِٹ بجلی ہسا چھِ گژھان پر کلو واٹ جنریٹ. 4 کلو واٹ پٮ۪ٹھ 5 کلو واٹ. پھر آپ چھُ بیٚیہِ یژھان گورنمنٹ کیا چھُ وَنان جس بھی کمپنی کا آپ سولر لگائیں گے باضابطہ آپ کو 25 سے لے کے 30 سال کی وارنٹی ملتی ہے پینلز کی. کتنی؟ 25 سے لے کے 30 سال کی وارنٹی. اور دوسری چیز ایک تو آپ کو وارنٹی ملتی ہے 25 سے 30 سال کی, اور دوسرا آپ کا اس پہ انشورنس بھی ہو جاتا ہے. خدا دی نجات کوئی مجھے ڈوٹ ووٹ پیوان پینل وغیرہ پھٹ تاکہ تب صورتس مز مل گئی نو تک انشورنس. وارنٹی تو ہے ہی ہے. وارنٹی کو چھوڑو, دوسری چیز گورنمنٹ نے اس میں آپ کو 5 سال کی فری سروس دی ہے. 5 سال اگر کوئی بھی فالٹ آپ کا آتا ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پاس انجینئر آئے گا, آپ کو اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے, وہ اس فالٹ کو ٹھیک کرے گا. تیسری چیز آپ کی جو گیریج یعنی سے سامان کا گھر چھو واتان تو کرایہ وغیرہ تھی پیوان دین کیے. گورنمنٹ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کسٹمر کو کچھ بھی نہ دینا پڑے. تن پتا حاجی صاحب نے صحیح کہا, یعنی اس دن لاگن تو سکرین کیا ہونا, آپ کو پیسہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دینا ہے, آپ کا کوئی بھی ہڈن چارج نہیں ہے. اور یہ پہلی بار ایسا ہے کہ گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ آپ کو جو سروس ملے گی کتنے سال فری ملے گی؟ 5 سال آپ کو سروس فری ملے گی. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز وارنٹی سے آپ انشورنس جو آپ حساب اس کو کوئی بھی اگر ڈوٹ وغیرہ پیو خدا دی نجات پینلز وغیرہ جو ہے تاکہ تمن گژھن نقصان وغیرہ گژھن کہیں. بیٚیہِ کَرٕ بہٕ یہِ یِم چھِ دۄیہِ قٕسمہِ آسان نفر. گۄڈٕنیُک چھُ آسان سُہ نفر ییٚمِس نہٕ فرقا چھِ پیٚوان کِہیٖنۍ, چاہے بِل رٮ۪تٕچ کانٛہہ تہِ یی کینٛہہ تہِ تٔمِس چھُنہٕ فرق پیٚوان. کمرٕ اگرے یَلہٕ چھُ کوٗتاہ تہِ پاور آسہِ یَلہٕ تٔمِس چھُنہٕ فرق پیٚوان تَمہِ سۭتۍ. بیٛاکھ قٕسٕم چھُ سُہ نفر آسان سُہ چھُ وَنان نا اَتہِ ہسا گژھِ مےٚ بجلی بِل اَتھ منٛز گژھن مےٚ یِم رۄپیہِ 10 بچنہِ, اَتہِ ہتھ نہٕ یِم لگن بیٚیِس جایہِ. میون مین مُدعا مقصد اوس ییٚتٮ۪تھ اگرے آز أسۍ سمے کم از کم ہسا گژھِ اَسہِ یہِ رفاقت میلٕنۍ. مگر بہٕ چھُس تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ بیٚیہِ وَنان سۄے کتھ ییٚلہِ مےٚ تۄہہِ مثال دِژ مسجدن آسن وقتی تیٚلہِ بیٚہنس اگرے ہر اکھ انسان آسہِ نماز پران یہ چھُنہٕ ضروٗری ہر اکھ انسان رٹے پازیٹو, بٹ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک انسان نیگیٹو ہی ہے. کوئی نہ کوئی ایسا شخص جس کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی, اس کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ آج کے بعد مجھے بجلی بل سے نجات مل جائے گا, آج کے بعد مجھے بجلی بل دینی ہے. وۄنۍ اَمہِ پتہٕ کانٛہہ زاہد صٲب یِتھ کٔنۍ حظ چھُ یِتھ کٔنۍ پٔتۍ کِنۍ کوٚر مےٚ یہِ کٲنٛسہِ صٲبن سوال اکھ دوٚپُن سر اتھ کۭتِس کالس چھُ کینٛہہ ویرنٹی وغیرہ چھِ جینون سوال. یہ حاجی صاحب نے سوال پوچھا سر 5 کلو واٹ پلس بولو ریٹ وغیرہ کہیں وہ بھی جینون سوال تھا. جس کے سوال ریلیٹڈ ٹو سولر ہے وہ پوچھ سکتا ہے. یِمو کوٚر اصل سوال یِمن خٲطرٕ کٔرِتھ کلیپس. یِمو کوٚر سوال اتھ چھِ حظ أرتھِنگ لگان, چاہے تُہۍ 3 کلو واٹ سولر لٔگِو 10 کلو واٹ سولر لٔگِو 3 کلو واٹ سولرس چھُ 3 أرتھِنگ لگان تاکہ خدا دی نجات کانٛہہ انسیڈنٹ وغیرہ آسہِ تمہِ انسیڈنٹ نِش بچو. أرتھِنگ تہِ چھُ تۄہہِ اتھ منٛز فری, أرتھِنگ تہِ چھِ اتھ لگان تۄہہِ توٚروا فِکرِ. واریاہن لُکن چھُ یہِ دٮ۪ماغس منٛز اتھ چھِ بیٹری کیٛاہ تام اتھ سۭتۍ چھُ اکھ کمرٕ گژھان آوُر سُہ چھُنہٕ کینٛہہ. یہ سمپل 6 پینلز 3 کلو واٹ کا جو سولر ہوتا ہے 6 پینلز لگیں گی آپ کے چھت پہ. آپ کے گھر میں دیوار پہ 2x2 سائز آکیپائی ہو جائے گا بس. تک پہ لگے انورٹر بیٚیہِ لگن اکھ 2 باکسز وغیرہ دیٹس اٹ. تۄہہِ چھُنہٕ اتھ گرس منٛز بجلی گھر وغیرہ بناونُک ضروٗرت کینٛہہ. أرتھِنگ خٲطرٕ چھُ تھوڑا بہت پھٕٹِتھ 3 4 5 پیٚوان کھنُن. ہاں تتھ منٛز چھُ پتہٕ کیمِکل وغیرہ گژھان, تتھ منٛز چھِ أرتھِنگ راڈ وغیرہ گژھان, باضٲبطہٕ چھُ یِوان سُہ چیٖز وٕچھنہٕ. یہ انجینئرس ہوتے ہیں جو یہ انسٹال کرتے ہیں. ہاں أسۍ چھِ أرتھِنگ کران پانے, أرتھِنگ وائر أرتھِنگ راڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر ایک چیز انسٹالیشن ہر ایک چیز ہم کرتے ہیں. 5 کلو واٹ کا جو سولر ہے اس کی جو کاسٹنگ جاتی ہے وہ جاتی ہے 2 لچھ روپیے 2,58,000 روپیے. کوٗتاہ 2,58,000 روپیے اَمِچ ٹوٹل کاسٹنگ چھِ گژھان. حاجی صاحب بیٹھ جائیے اپنی 2,58,000 روپیہِ چھِ ٹوٹل کاسٹنگ گژھان.
ات مز لگ بھگ پر کلو یس 5 کلو واٹ لگ بھگ 20 پہ 15 یونٹ دہس جنریٹ گژھان 20 سے لے کے 25 تک. اس کا جو ٹوٹل کاسٹنگ جاتا ہے 2,58,000 روپیہ. یتھ مز تھی ڈاؤن پیمنٹ پیوان دین بینکس 50,000 روپیہ. کوتا 50,000 روپیہ. تک روزان بیلنس بینک 1,63,000 روپیہ سبسڈی ولت. سبسڈی تک 94,000 ڈاؤن پیمنٹ تیل والو تک روزان ٹوٹل بینک 1,68,000 روپیہ. ات 1,68,000 منتھلی ای ایم آئی روزان 2,200 روپیہ. کوتا 3 کلو واٹ روزان 850, 5 کلو واٹ روزان 2,200. دیٹ مینز یس 5 کلو واٹ خرچہ سہ یہ بجلی بل 3,500, 1,800, 2,200 برانی بران. مگر یہ اگر سہ 2,200 بینکس ای ایم آئی بران یوت کالے 1,68,000 روپیہ نقل وس تم پہ تمس بجلی بل دن ضرورت ای ایم آئی دن ضرورت کی. بجلی بل تو پہلے سے ہی نیچے گیا. ہاں جی حاجی صاحب آپ ویٹ کر رہے تھے, پوچھا. واریاہ اصل حاجی صاحب نے سوال پوچھا شینس مز کیا افیکٹ روزان. بہ دم جواب بے شک ڈیمیج ما گھس شینس سی بی ما سوال تو گھس ونان خاص سوال. حاجی صاحب کے لیے کلیپس کرو. Whatever you say, terms and conditions and all. TNC or applied? No, TNC are not applied. Na misal ke taur par kya choto hai bana kya ye maga ji pagar change. चाचा जी के लिए क्लास करो. ye maga ji pagar change pagar daban hai government ko change astamot chune ki ni go heri change. असल सवाल आज दिन में generation ka trap. It better Jio Mobile asıl koy. आज दिन में क्या था पगड़ी trap. आज दिन में जितने सवाल आज दिन में Dönmemiz yıma kadar var trap ini mesti batalım. आज दिन में जितने भी सवाल हुए सबसे बढ़िया सवाल इनके थे, इनके लिए क्लैप्स करो. बिल्कुल वैसे बिल्कुल का जवाब. हाजी साहब का पहला सवाल है अगर शीन पे इमानत डैमेज बशुस्ताई वनान अगर शीन पे खुदा दी नजात अल्लाह ताला रचन को तनिश अगर डैमेज वाले कॉस्ट पे से दा ऐसे लगे नो कैश की शोसा इंश्योर तब वो मैं अमी गड़े ये कि बवाने कि पूछो कोई किन को एक सवाल तो ना अच्छे वारंटी मैं वो तनिश 15 वरी से वारंटी बिचु से का इंश्योरेंस से का सा दी होने में इल में वो डूवट ऐसे ना शीन ऐसे अगर डैमेज गैस वैसे कैसे शीन से डैमेज किया मांगने गैस के एट दैट टाइम आपको नया पैनल लगेगा. तीन सवाल कर गए सबन दुबन गवर्नमेंट में के स्कीम चेंज स्कीम गैस चेंज. इधर सुनो जो मैं बताने जा रहा हूँ स्कीम गैस चेंज. गवर्नमेंट ने खाली 1 करोड़ लोगों के लिए रखा हुआ है सब्सिडी. गवर्नमेंट अब सब्सिडी नहीं देने जा रही. 2 दिन 2 हफ्ता 2 महीना बाद आप कभी भी सुनोगे अब अगर आपको सोलर लेना है 3 किलो वाट का आपको बरोबर 1,59,000 रुपए का लेना है. अभी अगर हम ले रहे हैं अभी हमें गवर्नमेंट पहले ही महीने 94,800 रुपए दे रही है. मैं दोबारा रिपीट करूं मैंने इस क्यों कहा हाजी साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया. इन्होंने सच में बहुत अच्छा सवाल किया. गवर्नमेंट वनकस वन पगार वो पगार वन सब्सिडी लिमिटेड पीरियड के लिए. बेहतर अफजल ये रहेगा आप रजिस्ट्रेशन करके रखें. रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा वगैरह आपका नहीं लगेगा. आपका बिजली का बिल कोई भी पुराना बिजली बिल जिसमें कंज्यूमर आईडी नंबर ठीक है ना वो हो प्लस आपका आधार कार्ड आपका पैन कार्ड ये 3 चीजें और बैंक पासबुक का फोटोग्राफी आपको सब्सिडी ये 4 चीज है जरूरत. आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कुछ भी नहीं देना. आपको 2 OTP आएंगे. एक PM सूर्यगार की तरफ से आएगा एक आधार OTP आएगा. वो 2 OTP आप देंगे आपकी रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगी. अब मुझे एक बात आप बताएं. एक भाई साहब है हमारे पड़ोसी उन्होंने सोलर लगाया वो भी एंटरटेन कर रहे हैं. महीना 850 रुपए बैंक को दे रहे हैं. बिल उनकी कुछ भी नहीं आ रही है. कुछ नहीं. रेत ज़रियत 3 रेत 4 रेत गई सब्सिडी गई पान. मैं बाचो ना अमिस फायदे वन पे लाग बह मगर तमिज फायदे तुत कह तमिज सब्सिडी 94,800 रुपये चंद
दे रिपीट सब्सिडी लिमिटेड टाइम के लिए। मैं पहले आप लोगों से कहा था, हमारे पावर डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज माशाल्लाह, सबसे पहले हम इनके शुक्रगुजार हैं। बेशुक्र रिक्वेस्ट बैक ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट करा इनके लिए सबसे पहले हम जबरदस्त क्लैप्स करें, क्योंकि ये हमारे लिए इनकी जो सही पोइट ये भी हमारी तरह नॉर्मल है, ये भी कश्मीर से ही है, ये कोई अफगानिस्तान से नहीं आए हुए हैं। इनकी जो सही बोए इनकी मजबूर आसान इन पे का ऑर्डर इन फॉलो कर नफर बासान या मगर ना इनके भी दिल में होता है कि किसी न किसी इंसान को फायदा मिले, मगर इन पे गवर्नमेंट गाइडलाइन फॉलो कर। ये रिक्वेस्ट करान यम सन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तिमन करो दिमो दावत, मगर बहुत क्लैप्स गसन मिस्टर बिलाल गुलाम नबी साहब को हम इधर दावत देते हैं, प्लीज अच्छे से प्लीज क्लैप चाहिए। ये हमारी तरफ से थोड़ा सा अच्छे से क्लैप करें। हमारे जो AEE है मिस्टर खुर्शीद, उनको दावत देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार प्लीज आप जोर से क्लैप्स करें उनके लिए। मिस्टर खुर्शीद, शुक्रिया जनाब। साहब हैं हमारे मिस्टर सुहैल अहमद राफिद, मैं चाहता हूं वो इधर आ जाएं, इनके लिए भी जबरदस्त डिपार्टमेंट ये डेडिकेशन माशाल्लाह उस बचान हम लोगों के लिए कितना करते हैं, इनके लिए सच में जोरदार क्लैप्स होने चाहिए। इधर मैं और एक शख्सियत को दावत देना चाहता हूं, मिस्टर उनैद शफी साहब, प्लीज इधर विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिक डिवीजन खानिया बहुत यह गुजारिश करान ये करंट स्कीम मुतलिक आज कत वन बह पचमें चोन या ज्यादा वरी तक काउंट कर पावर सिनेरियो गो सरसी मुल्कस मज या स्टेटस मज ये गो टोटल चेंज इत पे जन अकाउंटेबिलिटी पावर कंजप्शनस अगर पे सिंपल लफ्जन मज वन इत पे दुख स्टार्ट करान वुचान चोट अनान कानस नश सब्जी वलिस नश सब्जी रटान बेसिक चीज हर कुछ गरस मज खर्च गसान चोट अन्न खतर 50 रुपये थवान चंदस अमिस कांद्रस वन कि मे कुछ प्रॉब्लम गर 50 रुपये अमिस थमावान योर और चोट तुलान 10 tzची ना 20 tzची ना तो गर इथे पे गसान दद वलिस नश तमिस वन कहें गर बेमारदारी या गर प्रॉब्लम तमिस दिवान पोस दद रटान गर सब्जी वलिस नश यही कर। पावर सह चीज यह ऑप्शनल कह हवा जरूरी खतर त्रेश जरूरी पावर वोत वो 3 नंबरस पे तो सात पावर यह बराबर अथ लेवल पे नुन वो दुकानदारस लाख रुपये दिमान तमिस पे बुत गो तमिस मगर ये सात बह पतम 2 रेत या 2 रेत वत मे अनफॉर्चुनेट फैमिलीज इन प्रॉब्लम तम वन वन मे 100 रुपये खोत या 1.5 रुपये खोत आसान यमो वो वनी तारुफस मजा फील्ड ऑफिसर्स पार्ट एंड पार्सल ये माहौल मज रेवारी एरियास मज ये पार्ट एंड पार्सल बहुत बल्कि तुम सिटी हंद बहुत गाँव तो वन पन साइकोलॉजी
پاورس متعلق بدلاون تھی یہ پہ 50 روپیے تھوان کانگرس خاطر 50 روپیے تھوان سبزی ولس خاطر 50 روپیے تھوان دۄد ولس خاطر 50 روپیے مے تھاونہِ پاور تو یہ گژھِ نہٕ گژھُن یِتھ پٲٹھۍ گوٗرِس نِش بہٕ لچھ رۄپیہِ چھُس کھالان تِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ بہٕ چھُس ہاوان اللہ رب العزت سُنٛد قسم یِم زن یتھ اتھ چھِ أسۍ ونان KPDCL یِم نا یِم لُکن یہِ چھِ دِوان ڈسٹربیوشن کارپوریشن یم لکن یہ پاور دِوان چھِ پونٛسہٕ یہِ اَسہِ چھِ زبردست ہیوملیشن تہٕ ییٚلہِ أسۍ گرٕ چھِ واتان أسۍ چھِنہٕ آسان فُل سینسر منٛز کینٛہہ پننِس بٲژن سۭتۍ بچن سۭتۍ اصل پٲٹھۍ کتھ کرنہٕ کِس حالتس منٛز کینٛہہ اکہِ دۄہ چھِ آسان DC صٲبس نِش میٖٹِنٛگ اکہِ دۄہ چھِ آسان پننِس چیف انجینئرس نِش میٖٹِنٛگ اکہِ دۄہ چھِ سیکریٹریٹ والٮ۪ن نِش آسان اکہِ دۄہ چھِ آسان صرف چھِ یِہوٚے ونان دُکاندٲری کوٚت وٲژوٕ تۄہہِ اگر ہسا رینا واڈی ریسیوِنگ سٹیشنن رینا واڈی کُن چھُ اٹ ہیز فاروٲڈِڈ 10 لچھ رۄپین پاور میٖٹر چھُ ہاوان 10 لچھن چھُ سوٗزمُت یتھ رٮ۪تس پاور تۄہہِ کیٛازِ چھُو 2 لچھ آمٕتۍ باقٕے کوٚت گوٚو گوٚو اتھ معاملس منٛز تہِ چھِ اسہِ ییٚتہِ ٲسۍ اسہِ تِم حالت MLA صٲب ٲسۍ تمہِ طریقہٕ یِم زن لُکن ٲسۍ بیک کران تِم حالت مۄکلے وۄنۍ اسہِ وی ہیو ٹُو بی انٹیلِجنٹ اینڈ کاگنِزنٹ اسہِ گژھِ یہِ ترُن فِکرِ نہ حالت گٔے خراب گوٚو وٕنکیٚس ہیٚکو نہٕ أسۍ یہِ ہُک ٲسۍ تراوان نٮ۪ماز پرن وول چھُ اوس ہُک تراوان ان فیکٹ ترایا ہُک پتہٕ ٲسۍ أسۍ اذان تہِ دِوان یِم چیٖز چھُ وۄنۍ اٹ ہیز بین ٹوٹلی ٹرمڈ ایز اِلیٖگل اتھ معاملس منٛز وۄنۍ یِمو أسۍ یتھ منٛز یہِ وے آوُٹ اکھ نِمو أسۍ اتھ چھُ ناو تھوٚومُت مےٚ دِیٖوا تُہۍ 2 مِنٹ بیٚیہِ وِدآوُٹ اینی ڈِسٹربنس یتھ سکیٖمہِ چھُ مُفت بجلی سکیٖم یہ چھُنہٕ اسہِ کوٚرمُت بجلی والیو اتھ ناو کینٛہہ یہِ چھُ پرایم منسٹر اکھ یا پرایم منسٹر آفسن چھُ اتھ ناو کوٚرمُت مُفت بجلی سکیٖم اتھ منٛز ووٚن یِمو ڈِٹیلز وٕنہِ یِم زن ییٚتٮ۪تھ چھِ یِم چھِ وینڈر یہِ چھِ سۄ کمپنی یُس زن لُکن لاگان چھِ یِمن معاملن منٛز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ انشاء اللہ تُہۍ یِمن سۭتۍ وٕنکیٚس ییٚمِس یُس تیار گژھِ تۄہہِ بوٗزوٕ اسہِ کوتاہ چھُ سٹارٹس دیُن تۄہہِ بوٗزوٕ یہِ تہِ اسہِ کۭژاہ آسہِ آسان یہِ 15 شُراہہِ دۄہہِ یی اسہِ اکاونٹس منٛز یہِ رۄپیس 90,000 یِن اسہِ واپس یا وٹ ایور مگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن یِتھ پٲٹھۍ یِم میٲنۍ بُزرگ ٲسۍ بڑٕ دے ویئر سینسٹیو اینف ٹو آسک کوسچنز ییٚتٮ۪تھ ؤتھۍ بُزرگ پتہٕ کٔرِتھ یِمن چھِ بڑٕ ٹرمز اینڈ کنڈیشن اتھ مُتعلق زِ اگر ہسا اسہِ لٲگِتھ کٔرِتھ رٮ۪تھِ بعد اکھ ہیوٚر بۄن چھُ گژھان یِمن ووٚن ییٚتٮ۪تھ شاید 12 گنٹن منٛز یا کٔژن تام گنٹن منٛز ہسا واتہِ انجیٖنیر اتھ فالو اپ کرنہٕ خٲطرٕ یا کیٛاہ یا ٹیکنیشن یی اتھ وٕچھنہٕ یِم چیٖز چھِ یوٗ ہیو ٹُو بی ویری کلیر اینڈ دے ہیو ٹُو گِو یِمن چھِ کمٹمنٹ تۄہہِ سۭتۍ کرٕنۍ یُس ییٚتٮ۪تھ زن گژھن 7 نفر تیار أسۍ ہسا لاگو سولر تہٕ یِمن سۭتۍ چھُ بالکُل اتھ منٛز یہِ ایگریمنٹ وٕچھُن اگر کُنہِ ساتہٕ ہیوٚر بۄن آسہِ کینٛہہ یا باقٕے تۄہہِ پرٛژھِو سوال تہِ شیٖن اگر پیٚیہِ اگر ڈیمیج گژھِ تِم چیٖز یِمن سۭتۍ بالکُل کلیر کٹ بہٕ کرٕ پرپوز تُہۍ کٔرِو اگر ییٚتٮ۪تھ 7 نفر تیار گژھن اتھ روزِ اکھ فرنٹس اکھ کمیٹی اکھ أمِس سۭتۍ کٔرِو تُہۍ ایگریمنٹ مان ژٕ کمہِ طریٖقہٕ روزِ اسہِ ہاو یوٗ وِل پرووایڈ اس سرٹن مطلب یوٗ آلسو ہیو تۄہہِ تہِ چھُو روزُن بڑٕ کانشیس اتھ مُتعلق تہٕ مگر یۄس یہِ سکیٖم چھےٚ سۄ ووٚن یِمو بار بار اتھ چھُ ییٚکیٛاہ ییٚتٮ۪تھ لیکھِتھ مُفت سوٗریاگر مُفت بجلی سکیٖم یہِ چھُ اگر کٲنٛسہِ 2,000 2,500 ٲس اوٚتام یِوان تٔمِس یی 500 وۄنۍ امہِ طریٖقُک چھُ انشاء اللہ چھِ أسۍ وٕچھان برونٛٹھ کُن چھُس بہٕ مطلب آی ایم ویری ہوپفُل زِ ہفتہٕ بعد یا 10 دۄہ بعد کرِ مےٚ پنُن سب ڈِوِجنل آفیسر رِپورٹ زِ اَتہِ حظ گٔے 700 نفر حظ گٔے تیار 700 فیملی گرٕ حظ گٔے تیار وی آر لُکِنگ فاروٲڈ ٹُو دیٹ انشاء اللہ اللہ رب العزت تھٲینو سلامت تۄہہِ اٹ از گُڈ سکیٖم آی ایز ڈِوِجنل آفیسر آی ایم سیٹِسفایِنگ اٹ از اے ویری ویری گُڈ سکیٖم یۄس زن لُکن انشاء اللہ فٲیدٕ